how the audio is designed, and also how you should understand the audio itself. Jadi sebenarnya teman-teman, kita itu pada dasarnya ya, pada awalnya adalah kita bagaimana cara memahami mereka menyusun konsep audionya atau skrip audionya. Because of, if you have understood this, ya, kalau kamu paham ini nih, kalau teman-teman ngerti bagaimana mereka menyusun audionya, it will help you to understand actually the context on the audio or in the conversations. Jadi kalau teman-teman berhasil memahami nih bagaimana sih sebenarnya cara mereka menyusun audionya, bagaimana mereka menulis skripnya, nanti teman-teman akan paham bagaimana cara memahami audio dalam conversations on TOEFL listening mastery. So the focus is not only the vocabularies. Fokusnya itu bukan hanya vocabnya sebenarnya, tapi fokusnya lebih pada how the overall, how the all audio scripts. Bagaimana sih secara keseluruhan tuh topiknya itu ngomongin apa, bagaimana menyerahkan nyusun. Kalau kemarin kan kita paham bahwa oh ternyata mereka itu meminta kita untuk understand that the audio and the options or the multiple choices are different. Jadi kita harus paham bahwa audionya dan pilihan jawabannya secara kosakata itu berbeda. Sehingga teman-teman nggak bisa lagi mengasumsikan apa yang tadi didengar sebagai opsi jawaban. Karena dia akan ditulis dalam bahasa yang berbeda. That's the first thing, right? And then the second, also you have to know that they will ask you, they will try to give you questions related to who, what, and where. Teman-teman juga kemarin dikasih tahu bahwa ternyata mereka itu akan menanyakan seputar siapa, apa, dan di mana dalam sebuah conversations. And all of those informations would be not mentioned directly on the conversation. Dan semua itu tadi tidak langsung disebutkan di dalam percakapan. Makanya teman-teman mulai melogika, kira-kira ini siapa yang ngomong, terjadi di mana percakapannya, dan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan setelah that conversation. Kan seperti itu. Nah, itu merubah pola pikir kita yang selama ini listening mostly hanya fokus, wah tak dengerin baik-baik nih, tadi dia ngomong apa, kosakata apa yang dia gunakan, terus dipilih dalam pilihan jawabannya. Kan most of the time itu tips dan trik listening yang digunakan hanya seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Nah, malam ini we'll try to continue with different lessons. Kita akan coba dengan tips dan trik yang lebih banyak. Dan as always, I mentioned every meeting kalau di kelas kita, karena ini this is online class. I hope that you can turn on the camera if you don't have any problems. Kalau teman-teman nggak ada masalah dengan koneksi, bisa dihidupkan kameranya. Jadi kita bisa lebih intense our learning, ya. Tapi kalau teman-teman ada problems, maybe with your connections, maybe with your environment, it's okay to turn off your camera. Kalau teman-teman nggak bisa, ya nggak apa-apa turn off camera. Tapi kalau teman-teman bisa turn on camera akan jauh lebih bagus, karena bisa membuat pembelajaran kita jadi lebih intens dan kita bisa saling exclusively token ya, secara lebih mudah untuk berkomunikasi. Oke, we continue. Mari kita lanjutkan teman-temannya. Kemarin kita bahas tentang who, what, and where. Dan malam ini nanti kita akan bahas with the negative. Kita akan bahas yang namanya negative. What is negative in conversations? Gitu. Apa sih sebenarnya negatif, konsep negatif itu bagaimana gitu ya? Konsep negatif sebenarnya simply said how they actually say no, or how actually they disagree, how they actually reject something. Bagaimana sih sebenarnya mereka mengatakan tidak di dalam conversations. Dan terus kita juga tahu maksud dari kata tidak itu tuh apa sebenarnya. Itu yang kadang teman-teman
lupa atau kadang teman-teman gagal fokus nih ketika udah ngomongin negatif ya. Kita akan mulai, moment, I will share your screen. Good. Here we are. Ya. Sini kita. Jadi gini teman-teman, yang dimaksud negatif adalah kita tuh tahu mereka ketika menggunakan kalimat-kalimat negatif itu, the informations will be not only said no gitu ya. Jadi kan kadang kita ketika mendengarkan the conversations gitu ya, di dalam conversation tuh menyebut kata seandainya don't atau didn't gitu. Kita akan cenderung menjawab kata atau pilihan jawaban yang ada don't atau didn't tadi. We only focus that previously we listen to don't, we listen to didn't or something gitu ya. Kadang kita hanya fokus pada kata not-nya tersebut. Padahal maksudnya itu beda-beda. Yang pertama yang harus kita pahami adalah listen for negative expressions. What simply to mention, kalau seandainya statementnya itu adalah positive, maka the answer itu adalah negatif. Sementara kalau statementnya itu negatif, the answer will be positive. Vice versa. Ya, jadi begini. Dia akan saling berlawanan. Contohnya, how did they get their grandmother's house in Maine in only 5 hours? The woman mentioned they didn't drive slowly on the trip to Maine. Yeah. They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Nah, hanya karena kata mendengar kata didn't, jangan terus teman-teman jawab, oh tadi dia ngomong didn't nih gitu ya. Oke, kalau gitu tak jawab yang ada didn't-nya. Maka artinya totally different. Here, they didn't drive to Maine. Di sini artinya mereka tidak berkendara atau tidak pergi ke Maine. Sementara di dalam pernyataan adalah they didn't drive slowly. Mereka tidak berkendara dengan pelan di Maine gitu ya. Maka artinya dalam pilihan they couldn't have driven more slowly tentu salah. They wanted to travel slowly to Maine of course salah. Yang benar adalah this one. They drove rather quickly. Artinya tadi dalam statementnya disampaikan dalam bentuk negatif, they didn't, while on the answer it mentions as positive sentence. They drove rather quickly, ya, bertentangan seperti itu. Ini yang teman-teman harus ketahui gitu ya, teman-teman harus know. Kita akan lanjut ya. Jadi pertama teman-teman tahu bahwa kalau pertanyaan kalau statementnya negatif maka jawabannya positif. Begitu sebaliknya. Kalau statementnya positif maka jawabannya negatif. That things. Kebalikan itu. Tapi teman-teman juga harus tahu nih how they mention the negative. Bagaimana mereka menyebutkan kata negatifnya. Yang pertama, it's possible to use just regular negative atau kalimat negatif umum yang teman-teman sering dengar. Mungkin menggunakan not atau an apostrophe t. Contohnya, Tom is not sad about the result. Maka ketika bilang Tom is not sad about the result, itu nanti artinya di sini Tom is happy with the result. Akan ditulis kayak gitu jawabannya, ya, bertentangan. Is not sad menjadi Tom is happy. Atau dia juga bisa menggunakan other negative. Dia bisa menggunakan kalimat negatif yang lain, yaitu dengan nobody, none, nothing, or never. Contohnya, nobody arrive on time. Nah, kalau Anda bilang nobody arrive on time, berarti everyone is late. Nanti artinya di sini ya. Everyone is late. Karena
Satu, dia bilang dia bilang kalau nobody arrive on time, berarti semua orang terlambat. Well, the next, begitu juga ketika Sal never works hard. Never works hard itu artinya tidak pernah kerja keras. What does it mean? Berarti Sal is lazy. Kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin kalimatnya itu menjadi jawaban Sal doesn't work hard. Itu nggak mungkin. Ya, pasti menjadi kalimatnya positif. Sal is lazy. Begitu mungkin juga ada negative prefixes. Negative prefixes itu dengan imbuhan atau awalan an, in, atau this gitu ya. It's also possible. Nah, ketika menggunakan awalan ini itu maknanya juga negatif. Contoh, the patient was insane. In and sane. Sane kan artinya waras ya, atau sehat. Nah, kata awalan ditambahkan in, maka insane artinya not sane. Sama dengan crazy. So, the person is crazy. Makanya, teman-teman, ini banyak sekali di dalam bahasa Inggris. Ya. Contoh, direct, indirect. Ya, terus kemudian redo, undo, sama misalnya. Terus kemudian this juga banyak digunakan. Agree, disagree, kayak gitu. Itu artinya negatif. Awalan itu. Nah, nanti ketika teman-teman mendengar kalimat negatif, apapun tadi jenis negatifnya, the possible things adalah kalau statementnya negatif, jawabannya positif. Kalau statementnya positif, jawabannya negatif. That's simple. Itu bagian yang pertama harus teman-teman pahami. Lalu yang kedua, there is possibility they use double negative expressions. Dia menggunakan kalimat negatifnya itu tuh double. Nah, double ini membuat maknanya jadi ikut berubah. Teman-teman jangan terkecoh. Ya, contoh nih, kita kasih contoh ya. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Ada dua kalimat negatif di sini. Ada isn't, ya. Ada isn't artinya tidak, ya. Impossible, ya. Impossible. Ini kan awalannya im juga sama negatif. Maka ada dua kalimat negatif, dua kata negatif. Tidak mungkin. Ya, kalau seandainya tadi dia ngomongnya isn't possible, ya berarti menjadi impossible kan? Tapi karena isn't impossible, ini pengecoh. Dia bilang isn't impossible, tidak mungkin. Berarti menjadi mungkin kan? So you have to choose the C1. The concert might take place. Kenapa? Karena tidak mungkin. Ya, jadi hati-hati nih ketika dia menggunakan dua kalimat negatif, bukan dua kalimat ya, dua kata negatif langsung. Atau bisa juga dia menambahkan negatifnya dengan cara yang berbeda. Gimana maksudnya? Contoh nih kayak gini, teman-teman. Di sini bisa saja menggunakan kalimat negatif dan examples gitu ya. Sebagai contoh, mereka bisa saja menggunakan kalimat negatifnya seperti ini. Oh iya, kayak matematika, operasi matematika, the things, betul, sama. Kita lanjut. Bisa juga mereka menggabungkan dua kalimat negatif itu dengan cara yang berbeda. Pertama, there is possibility negative word means not and no or non something ditambahkan dengan negative prefixes, bisa in, an, this, im, ir, ya itu kan negatif semua. Maka ketika contohnya he didn't like the unclean office. Didn't adalah negatif, unclean adalah negatif. Didn't like unclean berarti like clean office gitu. Oke, that's the meaning.
Kecuali kalau dia he didn't like clean office. Berarti he like unclean office gitu. Begitu juga bisa menggunakan two negative verbs. Two negative verbs, it means those verbs are connected. Dua kata kerja ini terkoneksi. Contoh, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak turun salju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. Maka akan bermakna menjadi they would go if it were snowing. Dia akan pergi kalau seandainya tadi turun hujan salju gitu ya. That things membedakannya. Artinya dua kalimat negatif ini biasanya saling terkait. Kalau A ya menjadi B, kalau C menjadi D gitu contohnya. If you follow me, I will show you the way. Kalau kamu mengikutiku, aku akan menunjukkan jalan padamu gitu ya. Tapi itu artinya sama dengan if you don't follow me, I wouldn't show you the way. Ya, aku tidak akan menunjukkan kamu jalan. That things. Artinya sama gitu. Nah, ini cuma dibalik. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Maka they would go if it were snowing. Mereka perginya kalau tadi hujan salju. Bisa juga mungkin saja dia gabungkan dengan two negative ini dengan kata neither atau not either. Contoh, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Ini artinya both did not like the movie. Nah, karena kata both ini tidak bisa digunakan dengan negatif, ya actually, jadi kita tidak bisa bilang both didn't like the movie directly, maka bisa menjadi Sue didn't like the movie and neither did Mark. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Modelnya seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman mendengarkan kalimat negatif. Terus ada lagi juga pembahasan bahwa yang paling susah dari negatif ini adalah ketika teman-teman harus menghafalkan atau be familiar dengan expressions of negative itself. Jadi ketika teman-teman ternyata harus mulai familiar nih dengan istilah-istilah negatif yang tadi kita sebutkan, ada never, ada in, this gitu ya. Kan tadi semuanya itu mengindikasikan kalimat negatif, neither, either, and so on. Kita harus familiar dengan kata-kata itu bahwa semua itu tadi merujuk pada kalimat negatif. Berarti jawabannya harus positif kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah almost negative. Almost negative means it's actually negative but not 100% negative. Maybe 99, maybe 98. There are 2 or maybe 1% as the positive side, or that's canceled actually the negative, full negative meaning. Jadi ada kata-kata yang bisa digunakan itu negatif, tapi tidak 100% negatif. Contoh gitu ya. Ketika saya bilang di sini ini contohnya, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Kita akan bagi kalimat ini menjadi 2. Kalau aku bilang I had enough money, ini kan artinya aku punya cukup uang. So I can pay it actually. Aku bisa bayar itu. Oke. Okay? Karena aku punya enough money. Enough ini tend to I have the rest ya. Aku punya sisanya. Aku punya cukup uang kok untuk bayar. Berarti uangnya sisa. Tapi dengan kata I had barely enough, barely enough ini kayak gini. Almost not. Berarti kalau teman-teman artikan, I had almost not enough money.
Sehingga artinya I can pay but there is no money left. Aku bisa bayar tapi nggak ada sisanya. Oke, namanya almost not, almost negative. Apakah itu hanya barely saja? Not only barely, tidak hanya barely. Ada, kalau dia almost none, artinya hampir nggak ada. Itu ada hardly, barely, scarcely, and only. All of those are actually almost negative expressions represent almost none atau hampir nggak ada. Kalau hampir nggak ada, pakai hardly, barely, scarcely, and only. Contoh, there is hardly any food in the refrigerators. Kalau aku bilang there is any food, ada makanan. Ya, kalau there is hardly berarti there is almost not any food in the refrigerator. Ya, hampir nggak ada makanan di kulkas. Berarti ada tapi sedikit banget. Itu ya artinya hardly. Begitu juga ketika menggunakan kata only. Maka beda there is only love ya dengan there is love only. Itu artinya beda. Ya, hanya ada sedikit cinta dan hanya ada cinta saja. That's a difference. Maka itu akan membedakan makna I love you only atau I only love you. Ya, itu beda artinya. That things. Maka kita tahu bahwa kalau hampir nggak ada, itu menggunakan only. Ya. There is only love for you. Hampir itu artinya hampir nggak ada cintanya. Ya. Jadi jangan terkejut kalau ada yang bilang ke teman-teman dengan kata only ini tapi ditaruh depan ya seperti ini menggantikan kata hardly ini. Apa ini komen ini ya? Berarti yang only berarti termasuk kategori almost itu. Yang only itu di akhir sebelum fiksi love. Only itu artinya hanya. Nah, dia tergantung. Ditaruh di tengah, ya langsung setelah kata kerja, maka dia menggunakan expressions negative. Makanya ketika bilang there is only love for you, maka artinya cintanya cuma sedikit. Tapi that there is love for you only, itu artinya cintanya hanya buat kamu saja. That's the difference. Ya, tergantung dia ditaruh di tengah atau ditaruh di belakang. Kalau ditaruh di belakang, itu artinya dia menjadi kata sifat. Kalau ditaruh di di depan, dia menjadi almost negative expression. Misalnya, mau nanya izin ya, misalnya. Berarti misalnya kalau misalnya yang dikatakan almost negatif itu pas lagi dia di sebelum. Berarti kalau misalnya kayak kita sehari-hari tapi only you in here gitu, berarti kan hanya kamu di sini. Tapi kan kalau faktanya kalau saya biasa makanya kan, berarti emang cuman hanya dia doang gitu, hanya satu-satunya gitu. Tapi bukan berarti almost cuman dia, mesti gini loh. Saya mungkin agak susah pas lagi dipakai di sehari-hari gitu loh. Atau pas lagi di kalimat tadi, kayak tadi only love sama love only, saya baru tahu, oh ternyata berbeda. Saya pikir justru only itu hanya satu-satunya, bukan termasuk kategori almost gitu misalnya. Mungkin ada diksi atau harus emang lihat full kalimatnya dulu kalau misal mau ngelihat dia mana yang almost negatif sama yang benar-benar hanya satu-satunya gitu. Oke. To use the expressions actually based on the context ya. Jadi expressions itu semua expression sebenarnya itu berdasarkan konteksnya. Seandainya kamu mau bilang I love you only gitu ya. Nah, only di situ kan hanya penjelas dari kata love. Ya, penjelas dari kata love kan I love you only. Adanya only itu matter or no matter. Kan adanya I love you gitu aja kan ya. Only-nya itu kata tambahan. Artinya that's not the main of the sentence. Bukan inti dari kalimat. Sehingga maknanya itu hanya menambahkan saja dari kata aku cinta kamu gitu. Only-nya di belakang menjadi pelengkap saja. Aku hanya cinta kamu gitu ya. Akhirnya. Nah, tapi kalau ditaruh di depan itu esensial. Ya, dia menjadi esensial, menjadi penting karena ada di main sentence-nya atau main ideas of the sentence. Itu that's the difference. Letaknya aja dia sebagai adverb
sebagai kata keterangannya saja atau dia sebagai inti dari kalimatnya sehingga dia menjadi adjektif atau penjelas dari kalimat tersebut. Kayak gitu. That's the difference dari susunannya sebenarnya. Terus bagaimana kalau only you hears gitu ya. Only you hears itu bukan sentence, sebenarnya bukan sentence. Only you hears itu enggak bukan kalimat yang lengkap gitu. Jadi nggak bisa di apa namanya? Berarti kalau you are my only first love, you are my only first love. Yes, betul, betul. Ya, betul. Itu di awal, ditaruh di awal. Jadi maknanya hampir dia itu nggak penting. Si laki-laki itu kalau kamu bilang ditaruh you are tadi seperti disebutkan di tengah, itu tidak menjadi penting. That's person. Gitu ya penggunaan only. Oke, kalau seandainya bagaimana banyak sebenarnya expressions ini yang nantinya teman-teman itu salah pahami ketika digunakan gitu. Contoh, kata never been better. Never been better itu diasosiasikan kayak seseorang yang sedang tidak baik gitu ya. Seandainya how are you, never been better. Orang Indonesia banyak mengartikan itu kayak dia sedang tidak baik gitu. Tapi padahal never been better itu artinya tidak pernah sebaik ini. So very good ya. That's the best conditions. Itu kondisi yang terbaik. Nah, makanya it's actually kita harus translate it based on the context ya, harus berdasarkan konteksnya sebenarnya kalau translations itu. Kita lanjut dulu ya, biar kita tidak kemana-mana. Almost never, itu hampir nggak pernah. Contohnya rarely and seldom. Nah, kalau rarely and seldom ini artinya hampir tidak pernah. Itu berarti terkait dengan activities, how regular it is ya. How regular it is. Kalau almost not, itu how much it is. Seberapa banyak. Ya. Kalau almost never, seberapa sering. Gitu ya. Kalau often ya often itu masih jarang ya. Often itu degrees-nya jadi dari kata never ke rarely, seldom itu tuh often masih di bawah, masih termasuk lumayan. Ya, masih termasuk lumayan. Sementara rarely itu jarang, seldom itu jarang. Tapi kalau rarely itu lebih tinggi lagi daripada seldom. Kayak gitu. Kalau often ya itu masih kadang-kadang masih secara durasi itu sering ya like that. Apa nama degree ini apa ya? Itu nama degree maksudnya gimana ini nama degree? Degrees. Oh, I see. This is actually apa namanya expressions of time ya, menunjukkan waktu. Jadi dari kata always itu setiap hari kayak gitu ya. Terus kemudian sometimes, usually dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti never, never itu yang paling banyak. But to get you focus untuk membuat teman-teman tidak terlalu banyak yang diingat, apalin aja rarely and seldom. Kalau rarely itu apa namanya? Rarely itu hampir artinya ya, artinya adalah hampir nggak pernah. So if you mention rarely and seldom itu hampir nggak pernah. Sehingga kalau aku bilang I rarely drive to work itu berarti not usually drive to work atau almost never drive to work. Itu artinya. Ya, that things. Hati-hati ketika dia menyebutkan kata seldom, rarely, itu artinya it's not no, but it's not yes, but it's almost no. Kata rarely dan seldom itu bukan not, tidak pernah, ya, bukan always, tapi artinya almost never. Ya, that things. Terus teman-teman, yang the next ini adalah
Negative with comparative. Negative with comparative actually the easiest, yang paling mudah kita umum digunakan di Indonesia ini, apalagi kalau dalam kata-kata gombalnya orang Indonesia ini sering digunakan. What is that? Itu adalah ketika they want to use the comparative just to show that something is the superlative or very strong or very excellent compared to others. This is the most outstanding compared to others. Ini adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Sehingga actually kata ini adalah kata yang menunjukkan sesuatu kesombongan atau sesuatu yang melebih-lebihkan. Contoh. What do you think of the new students in the math class? No one is more intelligent than she is. Walaupun dia menggunakan kata no di depan, ya, jangan terkecoh karena ketika dia no one is more intelligent than she is, artinya dia the smartest, dia yang tertinggi, terpintar gitu ya. Nah biasanya kita terkecohnya adalah ketika dia mengucapkan kata no, gitu ya, kita langsung wah oke, jawabannya adalah yang no, sehingga kamu akan menjawab not very smart kayak gitu. Nah, ini blundernya. Jangan hanya dengerin kata no, dicari no-nya. Ini the biggest mistake on working coupled with negative expressions. Intinya itu, jangan kalau hanya dengar kata not atau no, langsung dicari mana yang not, mana yang no gitu. Pasti ada salah satunya, itu untuk mengecoh teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan, always akan dia kasih seperti itu. Contohnya tadi nih, I had barely enough money, pasti ada kata did not di sini. Ada satu kalimat negatif. Ya, karena asosiasinya pasti selalu teman-teman berpikir itu fully negatif. Begitu ya. Lalu bagaimana melihat comparisons ini? Comparisonsnya itu dibagi menjadi dua. It's possible dia menggunakan dengan the more atau bisa menggunakan with imbuhan er. Contoh more di sini, no one is more beautiful than she is. Artinya she is the most beautiful. Atau dengan kata er, he couldn't be happier. Nah, ini sering salah. Couldn't be happier itu it doesn't mean that he is sad ya. Couldn't be happier itu aku nggak bisa lebih bahagia daripada ini, berarti extremely happy. Begitu contohnya juga. Nah, saya pernah mengalami ya ketika saya interview, ketika saya bilang I couldn't agree more ya with you, dia malah bilang why did you disagree with me gitu ya. Kenapa kamu nggak setuju sama aku gitu. I said I couldn't agree more. Aku tuh nggak bisa lebih setuju dari kamu kepada kamu. Artinya that's the best ya, the highest of agreement. Ketika disebutkan dengan tambahan er di belakangnya. I couldn't be happier. I couldn't agree more. I couldn't be and so on and so on. Ya. Itu yang paling tinggi levelnya ketika disebutkan dalam comparisons. Just artinya adalah that's the most. Itu yang paling tinggi. Begitu. Nah, ini yang negatif, teman-teman. Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita praktis related to negatif ini? Aman? Kalau aman, sebelum kita go to the practice ya. Jadi untuk meringkas, sederhananya teman-teman tuh harus tahu bahwa kalau dia sampaikan dalam bentuk negatif, statementnya, jawabannya dalam bentuk positif. Tapi itu baru dasar. Yang lanjutannya adalah ketika dia sampaikan dengan dua negatif, maka artinya dipikirin dulu. Ya, artinya dipikirin dulu. Contoh tadi, kalau seandainya saya bilang I didn't disagree, berarti artinya apa? Artinya I agree ya, I agree. Tapi ketika saya bilang I don't agree, artinya I disagree. Ya, itu yang membedakannya.
Jadi hati-hati dia menggunakan satu atau dua negatif karena itu akan merubah makna. Terus kemudian yang ketiga, tidak semua kalimat no tidak semua kalimat negatif itu fully negatif. Ada yang negatif but almost, hampir saja negatif. Dengan almost none and almost never. Hampir tidak ada dan hampir tidak pernah. Bisa menggunakan hardly, scarcely, only, barely, atau dengan seldom and never, seldom and rarely. Setelah itu bisa kita juga gunakan kata no, but it doesn't mean negative. Kita bisa juga gunakan kata no, tapi tidak berarti negatif. But it's the meaning of superlative. Artinya malah superlatif. Contoh, couldn't be happier. Itu bukan artinya not happy, but extremely happy. Gitu. Ya, contoh lagi juga no one is more beautiful than you. Means that it doesn't mean that you are not beautiful, but nobody is more beautiful than you. It means like you are the most beautiful. Artinya kamu adalah yang tercantik. Begitu cara kita melihat kalimat negatif dalam tes TOEFL. Nantinya teman-teman akan menghadapi soal-soal listening seperti ini. Ya, silahkan teman-teman siapkan audionya di Wikipedia. Kita akan coba praktis listening lagi. Dengan negatif ya, dengan kalimat negatif. There are 10 questions, ada 10 pertanyaan. I will turn off my video to get you more focus. Kita matikan videonya biar teman-teman lebih fokus. I will also turn off my audio to get you very clear in the listening. And you will have around 14 seconds every exercise to get next step. Ya, jadi setiap exercise-nya akan ada 14 detik menuju nomor berikutnya. Silahkan teman-teman mulai dari sekarang. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean?
Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it.
Number 10. What does the woman say about Byron? Okay, time is up. Now you might send your answer for number 1 till number 10. Teman-teman boleh kirim jawaban nomor 1 sampai nomor 10 sebelum nanti kita akan coba koreksi bersama gitu ya. Ini kayaknya sih gampang-gampang ya tadi kalau dengarkan ini kayaknya. Teman-teman supposed to be 100% correct. Yuk kita tunggu. Silahkan dituliskan jawabannya 1 sampai 10 and send it Mas Ari dan Jadi waiting for others ya, kita tunggu yang lainnya dulu. Wah, dari nomor 1 sudah variatif ya. Ada perbedaan jawaban. Kita tunggu yang lainnya dulu. Waiting for a moment. Kita sambil nunggu. Hello, Mister. Hello, please. Yes. Yeah. So I'm sorry I couldn't turn off the camera because I'm using a different gadget. Oh, I see. I want to ask you a question. Hmm. Do you have any tips, because the question would be spoken once and it rather in a fast pace? So do you have a tips so we can think a little bit better or get it more right question? Okay. Actually, every the audio before it started, you will have a few minutes or maybe a few seconds. I can say around one till around 1 minute. I guess 30 to 1 minute. You have time to look at the questions. Ada waktu sekitar di real testnya nanti ya. Ada waktu sekitar 30-an detik untuk melihat pertanyaannya dulu. If it's paper-based test, but if it's computer, so it will be like this. Kalau paper-based test, I will give you the advice. Please read the questions a moment before continuing the audio. I mean, like before the audio played, you have to read the question first to give you the pictures what actually on the conversations. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat kita lebih mengenal atau mengetahui kira-kira nanti nih percakapannya tentang apa atau questionnya tentang apa adalah dengan membaca pertanyaannya dulu. Membaca pertanyaannya sebentar, biasanya dikasih waktu, nanti teman-teman silakan baca dulu pertanyaannya, baru setelah itu nanti ketika audio diputar, teman-teman fokus ke audionya. Kayak gitu. That's how we catch up with the speed of the audio. Karena kita sudah tahu sedikit tentang bocoran di pertanyaannya, akan membantu kita ketika mendengarkan audionya. Kayak gitu. That things ini ya, Mas ini tadi, Mas Yazid. Okay, thank you. Thank you ya for your questions. Sekarang kita coba mulai dengan Mas Ari. Jawaban nomor 1. Ini yang lainnya yang belum nulis, yuk silahkan ditulis biar nanti kita bisa diskusi ya. Mas Ari, number 1. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Mas Ari.
Uh, why I choose A? Because she found it just as hard as previous tests. I'm not sure, but he means that the test is same difficult as he just test before the physics. Oh, Tapi ya itu bisa salah sih karena saya dengarnya separuh-separuh. okay. Let's check. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. It's supposed to be like this one. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Let's check. It's mistaken. Oke. Let's we compare your opinions with Mas Zuldi. Why did you answer D? It was more difficult than the last test. So, close. I don't know why I chose D because maybe I have heard that the woman said like it wasn't quite difficult, just like the previous test. Is I'm not mistaken, is it? I don't know. I'm not sure with my answer. Okay, let's try. Is that D? Correct. Why? If we take a look on the script, it wasn't quite as bad as the last one. Ya, tidak sesusah yang sebelumnya. Jadi tidak terlalu susah sebelumnya gitu. Berarti it's only slightly easier karena tidak terlalu sesusah itu. Berarti yang sebelumnya susah, tapi yang sekarang mau dihadapi itu tidak sesusah itu. Karena ada kata quiet. That's why it was only slightly easier than another one. Good. Now we actually gini. Tadi kalau teman-teman coba pahami dari skripnya ya, as bad, ya, wasn't bad kan tidak apa namanya, tidak buruk ya, artinya wasn't bad atau tidak susah, tidak buruk. Maka artinya yang harusnya punya makna kebalikannya. Kebalikannya dari bad or difficult in this context, ya easier. Cari aja yang ada easier-nya. And these things, it was only slightly easier than an earlier test. Kayak gitu. Itu bisa dipakai juga metode terbalik. Kalau dia adjektifnya apa, maka lawannya itu kalau menggunakan negatif. Kayak gitu ya. That things. Thank you Mas Judi dan Mas Ari. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Miss Ibrina, number 2, please prepare yourself. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Okay, Miss Ibrina, what is your answer? Actually, my answer is B, Mr. Lang, but I'm not clear with this conversation. Okay, just because of this one gets the audio or because of the signal or something? No, I'm not good in condition. I'm not in good condition as today, Mr. Okay. So I'm sorry. Yeah, thank you. You're not feeling well, but you're still joining the class. Very appreciate. Let's check your answer with B. Hope it's good, but let's try. Oh my goodness, Mr. Sorry. Now we compare to Mas Yazid. Why did you answer C? The answer. Actually, I'm not quite as clear listening to the audio, but I answer he doesn't do very much public speaking from the shaken hand and I think that was seperti kata-katanya jarang berbicara di depan umum, jadi kayak langsung mikir he doesn't do very much public speaking.
Actually you got, that's actually jarang ya. Tapi saya yang konteksnya sedikit geser. Bukan jarang public speaking, kita coba compare lagi dengan Miss Fauzia juga jawab C, Mas Irfan jawab C, semuanya jawab C. Ini lainnya mana nih ya? Harusnya ini ya, A ya, karena dia bawa catatan, makanya dia tuh nggak biasa ngomong di tempat rame. Tadi sih pas dengar kedua sih saya jadi berubah kayaknya harusnya A deh gitu. Tapi dia pas yang pertama saya nangkapnya emang C. Tapi pas tadi barusan, jangan-jangan A gitu. Ya nggak sih, Mr. Lang? Oke, kita listen once more ya. Cek aja, cek. Kita listen once more. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Ya, dia bilang he seldom speaks in such a large audience. Bukan jarang berbicara di depan umum, tapi jarang ngomong di audiens yang sebesar itu. Makanya jawabannya it's not D, it's not B, it's not C, tapi A, the answer. Kenapa? Karena dia sebutin seldom. Seldom itu kan bukan no, bukan never, tapi seldom almost never. Means not usual. Usual kan biasanya, ya kan? Kalau not usual berarti tidak biasanya, berarti jarang. Kayak gitu. Ya, itu cara dia membolak-balikkan bahasanya. Jadi teman-teman nanti be familiar with the kind of these things. Ini banyak yang datang kok, banyak yang nggak nulis jawaban ini ya. Bagaimana ini? Kita coba. Miss siapa? Nanti tak panggil belum ada jawabannya. Sabrina, for number 3. Oh, Miss Fauzia aja nih nomor 3. Miss Fauzia dulu ya. Kita go number 3, Miss Fauzia yang. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Your answer is only one, not D or C, but you have to choose one. What is your answer? I think I choose B, but after I hear it, I think it should be C. Jadi sebelumnya tadi aku pikir B, karena aku dengar kayak inconvenient, tapi setelah saya baca dengar lagi, kayaknya si telepon ini nggak mengganggu saya, jadi harusnya C jawabannya. Gitu, seperti itu, Mr. Lang. Oke, let's try. Betul ya. Ada nggak yang di nomor 3 ini menjawab A? Oh, ada Mas Ari ya. Gini, ini Ya. Oke, ini pengecoh. Ini banyak bisa dijadikan pembelajaran teman-teman. In TOEFL and IELTS, nanti teman-teman kalau mungkin ada kesempatan lain nyoba mempersiapkan IELTS, itu konsepnya hampir sama. They try to imitate, mereka mencoba membedakan namanya assumptions, ya. Aku tulis assumptions, ini asumsi, and fact, dan fakta. Ketika dia bilang, it wasn't inconvenient at all, I was already up. Yang fakta adalah it wasn't inconvenient at all. Nah, I was already up, itu juga fakta, ya, statement. Tapi I was already up biasanya diturunkan menjadi sebuah asumsi, menjadi I always tadi ya, di pilihan jawabannya menjadi asumsi. Asumsinya adalah I always get up early. Kan ketika aku bilang aku udah bangun, itu bukan berarti aku bangun pagi setiap hari kan. Bisa saja itu baru pertama kali dia bangun. Ya, that things. Jadi teman-teman harus membedakan which one is assumptions, which one is the fact. Jangan sampai melebihkan dari apa yang dia sampaikan. Kalau dia bilang I was already up, it doesn't mean he always gets up early, kayak gitu. Bisa saja itu baru pertama kali dia bangun pagi. Nah itu ya, jadi hati-hati
ketika ada satu kata atau satu kalimat yang sepertinya maknanya sama, but actually different. Sebenarnya berbeda. Nice, thank you Ms. Fauzia, Mas Ari for giving the examples. Kita lanjut ke Mas Irfan with number 4 dengan nomor 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? I think the answer is B because there is a statement that the woman said no one was astounded than she. So I choose B. Oke, let's check ya. Get ini menggunakan tadi comparative. Ketika dia bilang no one could have been more astounded than I was, nggak ada yang bisa lebih terkejut daripada saya. Maka dia sangat terkejut ya. Dia adalah was astonished. That things. Nah, jangan hanya karena no one nanti teman-teman menjawab jawabannya C ya. Karena sama-sama menggunakan no one. Ini bisa menjadi salah. Thank you, Mas Irfan. Your answer is correct. Kita lanjut ke nomor 5. Miss Christy, even you haven't answered, but we try. Kita coba dengar sekali lagi. Miss Christy Mandiani, number 5. Do you want me to water the house plants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Jawaban saya masih kosong, Mister ya. Coba lagi, tak kasih kesempatan. Mau didengerin sekali lagi? I will give you. Sekali lagi, Bu. Oke, nanti tapi kalau minta satu kali lagi ada door prize-nya ya. Kita coba. Do you want me to water the house plants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. I think the answer is D, not to water the inside plant. Karena dia kayak nyuruh sprinkler yang lawn aja gitu, Mister. Oke, let's check. Kita cek D ya tadi jawabannya ya. Iya, Mister. Woi, Sarah. Betul loh ya, keren. Ini ada nggak yang jawab nomor 5 ini B? Kita cek dulu apakah ada yang jawab nomor 5B. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada nih, Rina. Nah, kalau teman-teman jawab C ya atau jawab B, itu too good to be true. Aku menyebutnya adalah too good to be true. Kenapa? Secara konteks kalimatnya tuh sama. Ya, the sprinkles all the plants. Ada katanya terlalu banyak sprinkles the plant. Terus kemudian ada mow the lawn. Ini sama seperti yang diucapkan di akhir tadi. You can use the sprinkle to nih di sini yang kita cek skripnya. Nih, you can use the sprinkle for the lawn. Nah, ini terlalu mirip. Jadi teman-teman, believe me when you try to answer as what you listen to, gitu ya, sebagaimana teman-teman dengerin kosakatanya, itu pasti salah. Jadi kalau dia ngomong akhirnya launch, terus di teks itu akhirnya launch, ya, kemungkinan besar salah. Itu that things. Kecuali kalau itu nama orang ya. Kalau di IELTS itu kan kadang nanya nama orang, atau di TOEFL kadang nama tempat atau apa yang IBT itu. Nama tempat, nama benda kayak gitu, ya itu sama karena nggak bisa diparaphrase gitu ya. Tapi kalau model-model kalimat kayak gini, pasti dia akan menggunakan paraphrasing. Oke, thank you. Miss Christy, kita coba. Ini yang lainnya belum ada. Kita coba balik ke atas lagi. Aku tuh takutnya kalau yang teman-teman nggak nulis di sini ketika tak give you the opportunity, teman-teman nggak ready. Ya, jadi nanti text time atau teman-teman lagi nggak ada. Makanya we focus yang nulis di sini ya. Nanti kita harap lebih banyak yang nulis.
Mas Ari, back to you for number 6. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Mas Ari? I'm not sure, but it could be D or B. But I choose B because the laundromat was too expensive. I don't know. I don't have any idea, Misa. Okay. But I just my answer is B. Okay. Let's check ya. Second, kita compare dulu sebelum kita bahas. Mas Judi, your answer for number 6. Yes, Mr. My answer is A. The washing machine was broken because, if I'm not mistaken, the woman or the man said like the washing machine is not really It's not working. not working like that. So Oke, kita yeah, coba cek ya. oh, Salah. Nah, kita coba dengerin lagi dan try teman-teman guess what is the answer. 50-50 nih ya. Kesempatannya 50-50. Jawabannya C atau D, kita kasih kesempatan dengerin lagi. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Ada 2 jawaban, C dan D. Miss Sailendra. Ini Miss or Mr. I forget. Ya, jawabannya kenapa C? Because the change machine is broken, sir. Okay, the change And he machine. doesn't have. Okay. And Miss Gloria, why did you answer D? Because the focus is on the quarter. Kalau teman-teman tak kasih skripnya, what will be your answer? What will be the answers if the change machine wasn't working and I didn't have quarters for the washing machines? D. Yang lainnya gimana? Kalau setelah baca skripnya ini ya, the change machine wasn't working and I didn't have quarters for the washing machine. Teman-teman kira-kira akan jawab she needed to change to finish doing the laundry or the washing machine wouldn't take her quarters. Jawabannya C atau D. Yang C baru Mas Sailendra nih. Yang lainnya kira-kira jawab apa? Miss Fauzia kira-kira mau jawab apa? Mas Zudi, Mas Ari mau jawab apa nih kalau udah tahu skripnya nih? D. The washing machine wouldn't take her quarters. D. D. Miss Fauzia? Sebenarnya misalnya pas tadi saya isi, saya emang isi D, tapi sekarang saya juga sebenarnya nggak C. ngerti pas lihat kalimatnya gitu loh, karena saya nggak paham makna dari quarters-nya gitu loh. Jadi yaudah saya tetap D aja lah gitu, karena saya benar-benar emang nggak ngerti di soal ini. Maksud kalimat artinya juga pas udah baca nggak ngerti saya. Mas Zudi, kenapa jawab C? Bingung misalnya, jadi sepertinya C aja gitu. Actually, if talking about the definition, Sepertinya rusak mesinnya ya. Mungkin mesin harus diganti gitu. penggantinya atau mesinnya, Mesinnya ya. Mesin penggantinya ya. Sehingga jawabannya apa, Mas? Ya C sih. Kenapa? Karena kalau dia mesinnya rusak, berarti dia she needed
change to finish the moment. I assume. She needed change to finish doing the laundry. Kalau kita taruh di dalam konteksnya, back from the laundromat already, you weren't gone very long. Berarti dia menyelesaikan atau tidak laundrynya? Tidak. Hah? Tidak. Ya, betul. Ya, correct. You weren't gone very long. Kamu belum pergi terlalu lama gitu ya. The change machine wasn't working. Ya, and I didn't have quarters for the washing machines. Berarti dia balik aja lah. Ya, dia balik aja. Dia perlu ganti to finish doing the laundry. The things gitu ya. Jadi belum selesai di situ. That the things. Kita lanjut ke next things. Mr. Lang, izin Mr. Lang. Saya nggak How did paham your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? What is your questions, Miss Fauzia? Oke, sorry Mr. Lang. Tadi tuh saya mau minta ini penjelasan di kalimat yang laki-laki tadi karena saya nggak ngerti makna quarters-nya tadi sebenarnya. Saya tak lihat artinya di situ doang, tapi saya nggak paham dengan kalimat utuhnya gitu. Maksudnya apa sih gitu? Quarters itu biasa di kita kalau jam diartikan apa? Seperempat ya. Kalau quarters itu 15 menit ya. Nah, kalau seperempat menit ya, seperempat jam, bukan seperempat menit. Nah, kalau di dalam pekerjaan, quarters artinya apa tuh? Kalau seandainya meeting quarters, meeting artinya apa? Meetingnya seperempat atau sebentaran gitu maksudnya? Hah? Meetingnya sebentaran atau gimana? Itu maksudnya nggak paham gitu langsung. Kita definisikan yang langsung English to get it you easier ya. Jadi kalau kita put di things itu one sentence ya, satu kalimat, satu kata, tidak berarti one definitions only. Tidak hanya artinya satu definisi saja. Nah, kesalahan kita biasanya adalah ketika belajar bahasa Inggris ya, itu kita hanya fokus pada the meaning, bahwa that things artinya itu satu only gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris, I will recommend you ketika ini artinya apa gitu ya. Karena ketika tak jawab quarters artinya 15 menit. Quarters artinya adalah per 3 bulan. Itu nggak ada yang salah. Tapi to put it the context, kita harus lihat lagi referensinya di dalam dictionary. Biasanya saya menyarankan melakukan hal yang seperti ini. Seandainya taruh kita kata quarters, ada S-nya atau tidak ada S-nya kita taruh. Nah, ternyata makna pertama adalah a room or house that has been provided, especially for servants or soldiers and their family to live in. Nah, kalau tadi ditaruh di konteksnya berarti dia tidak punya tempat lagi untuk menyelesaikan itu the laundry, sehingga dia need to change, dia butuh ganti kayak gitu. That things. Nah, ini juga bisa menjadi place where someone lives or has a business. That things. Jadi tidak selalu, kadang kita terjebak quarters artinya 15 menit, quarters artinya dibagi 4 or anything. Nah, kita taruh di dalam sini, kalau di dalam konteks yang tadi dia sebutin I didn't have quarters, berarti dia nggak ada tempat, nggak ada slot nggak ada. Kalau kita di laundromat tapi mesin cuci udah dipakai orang semua, itu gimana tuh? Kita nggak punya nggak punya. Kalau slot kan sekarang hari ini udah kehabisan. Oh, jadi makanya tadi saya bingung kok quarter dari waktu mainnya ke benda gitu. Saya makanya nggak paham. Oh, ternyata pas lagi baca ini, ini ngomongin terkait place gitu ya, atau kayak sesuatu hal gitu. Oh gitu. Oke. Betul. Di Indonesia jarang kayaknya yang model nyuci sendiri, pinjam mesin gitu ya. Kita taunya kan ditaruh aja, tahu-tahu jadi gitu.
Bisa. Nggak nyuci sendiri. Oke, kita tadi sampai nomor berapa ya? Kita ngejar. Next ke-7 Mr. Lang. Sorry Mr. Lang. Oke, kita kejar ini dulu ya. Later kita bahas. Nah, kalau di translations ini memang unik teman-teman ya. Kalau kita translations itu bisa menjadi. Ini tadi nomor 7 ke siapa ya? Tadi sudah sampai di kita. Oke, Mas Zudi, number 7, try again, listen. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Okay. Sorry? My answer is A, but I think the woman and the man said like the professor could barely understand or listen about his speech. So I think it was impossible to understand. It was impossible to understand. I don't know. I'm a little bit not confident with that answer. Yes, sir. Okay, let's try ya. Is this Sorry. B? Okay. No, I'm so sorry. Maybe D. I don't know. D? Miss Ibrina, your answer is B. Kenapa B? Because I hear that the professor said that he should bicara lebih keras lagi. Barely I hear barely hear. So I think the answer is B, Mr. Lang. Oke, kita coba ya. It's B. But I'm not sure. Benar. Okay. Nah, ini kata dengan ada kata barely tadi udah benar nangkepnya bahwa she said that I seem well prepared. Aku tuh well prepared, kelihatan persiapannya bagus gitu ya. But that she could barely hear what I said. Jadi kalau she could hear artinya dia bisa mendengar. Kalau she could barely hear artinya dia hampir tidak bisa. Karena kan barely artinya almost not ya, suaranya hampir nggak kedengeran. Maka apa yang harus dia lakukan kalau she could barely hear, dia hampir nggak bisa dengar, maka dia harus need to be louder, harus lebih keras gitu. Nah teman-teman, kosakata yang pasti keluar salah satunya di dalam TOEFL itu barely, scarcely, only, seldom, rarely, itu pasti salah satunya atau salah duanya akan teman-teman hadapi di TOEFL listening. Jadi be familiar with that, ya be familiar dengan itu. Nah itu kalau di bagian negatif. Kita lanjut ke selanjutnya Mas Yazid with number 8, nomor 8 ya. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? As she said, the direction couldn't have been plainer. So I think the answer is A. She had a hard time following the direction. Are you sure? Wait. I answered A. I couldn't hear clearly what she said. The direction couldn't have been more something. The something is I can hear. Let's give you the second time to listen. Thank you. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start.
Okay, so considering the last sentence, she said that she just had a late start. So the answer would be, the directions were very straightforward, but she was a little late. Okay, from A to B, but we respect your previous answer. Let's recheck A, and then your Okay. answer B. Yeah. That's correct. Why? Because it mentions the directions couldn't have been planers. Nggak bisa lebih apa ya, lebih jelas, lebih to the point daripada itu. Artinya nggak straightforward kan? That things. Nah, ini kendalanya adalah silent T di dalam American pronunciations itu very matters. Silent T, most of the T di dalam not gitu ya, kata not itu di dalam bahasa Inggris cuman explosive doang. Jadi cuman muncul teh doang. Couldn't. Itu kalau di kita couldn't, denger banget. Tapi kalau di mereka cuman couldn't. Ya. Nggak, tih-nya itu nggak di apa namanya, nggak di very pronounce it, tapi cuman di tambahkan explosive T kecil gitu aja. Begitu juga kalau kata can dan can't gitu doang. Bedanya that's only small gitu ya, sangat sedikit. Makanya tadi kata couldn't itu tidak directly couldn't gitu, but couldn't. That the things actually explosive kecil T doang. Plain this. Oke. Kalau case-nya adalah kayak Miss Fauziah gitu ya, seandainya aku kalau nggak dapat satu full vocabnya bingung gitu ya. Sebenarnya ada triksnya. What did you catch? Apa yang didapat? Seandainya gini, the directions couldn't have, ya, yang didapat seandainya the directions couldn't have been plainer. Tapi plainer itu nggak tahu nih apa artinya. Tapi you also catch, I just got a late start. Lakukan seperti yang dilakukan Mas Yazid tadi. Oh, tapi kalau dia bilang I just got a late start, berarti the directions tidak ada masalah. Yang masalah adalah I just got a late start. Mana yang di dalam options-nya menunjukkan bahwa the direction is very okay atau is okay, sehingga yang salah bukan directions-nya, tapi cuma karena dia salah mulainya aja. Maka jawaban A, she had a hard time following the directions menjadi tidak relevan karena dia terlambat bukan karena itu, tapi karena terlambat memulai. So the answer is the directions were very straightforward. Begitu juga saya tidak masuk akal, she got lost. Kenapa? Karena the directions tidak membuat masalah buat dia. She just got late start kan? Maka jawaban C tidak masuk akal. Jawaban D, she was worried that she couldn't find the place. Itu artinya malah dia belum berangkat karena baru worried kan ya, baru kepikiran aja gitu. That text. Makanya jawaban B menjadi relevan. Ini bisa diaplikasikan ketika teman-teman baik itu membaca ataupun mendengarkan gitu ya. Ada satu atau dua kata yang tidak fully understood, tidak 100% dipahami, maka bisa dibantu dengan the next atau the before phrases or sentences. Itu sama seperti reading. They always give the definitions in the next, atau sama dengan dia give the explanations in the next. Dia akan memberikan explanations, informasi tambahan di setelahnya. Kayak gitu. Kita lanjut next after Mas Yazid. Kita lanjut ke Miss Fauziah with number 9. Kita nomor 9. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Oke, aku bakal pilih D, Mr. Lang. Tadi kan kalau di jawaban or kan, jadi aku bakal pilih D. Gak punya waktu. Oke. Kenapa ya jawaban D? Tadi aku dengarnya sih yang laki-laki nggak punya banyak waktu, tapi dia di akhirnya mau bilang apa gitu. Oke, dengarnya di awalnya dia nggak punya banyak waktu untuk lunch. Kayak gitu. Oh my goodness. I'm so sorry. Mistaken.
Ada yang jawab Problem. Miss Gloria ini Antep menjawab B. Kenapa? Miss Gloria. Iya, jadi dia bawa makanan sendiri. Saya mengartikan dia bawa makanan sendiri atau dia akan makan. Terus nggak apa-apa kalau di kafetaria juga. Oke, let's try. Ah, 50-50. Jawabannya tinggal 2. Kita listen once more. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Dia nggak mau makan di tempat kafetaria. Dia emang oh nggak punya waktu, iya. tapi dia nggak mau. Oh gitu. Ya. Yeah, that's the answer. Nah, kalau double negative, itu dia kan bilang I don't have much time. Dia punya banyak, dia tidak punya banyak waktu, but I still wouldn't mind trying someplace other than cafeteria. Orang nggak punya waktu aja dia nggak mau makan di situ, apalagi kalau dia Iya. punya waktu, it means ya dia nggak mau makan di situ aja. Like that. Ya. Nah, kalau seandainya tadi nggak nangkep fully, nangkepnya di bagian apa? Other than cafeteria, pasti kedengeran dong. Ya, I don't have much time for lunch, but blank other than cafeteria. Berarti dia berpikir tentang tempat lain selain di cafeteria. That things. Ya. Oh iya. Jadi don't focus like one by one, you have to listen all. Tapi fokus on the fully context. Jangan kita itu hanya fokus kayaknya aku harus dapetin semua word per word nih di dalam listeningnya dan gitu. Tapi lebih pada fully konsepnya itu apa nih? Gitu. Jadi ketika hilang 1-2 sentence ya masih bisa dipahami Mas. Oke, kita lanjut jelas. Kita kasih Mas Naufal. Terakhir nomor 10. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? I didn't clear about the statement, so I randomly just C. Oke. Kalimatnya sulit. Yes. Menurut dia ini kalimatnya gampang di-compare dengan yang lain. Oke. Ada jawaban B. Miss Kristi Mandianti, kenapa jawabannya B? Karena tadi saya dengarnya he wouldn't do it gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh gitu. Jadi kayak tertarik sama jadi bendaharanya gitu. He is not interested gitu ya. Oke, wouldn't do it ya, nggak interested. Kita cek. Oh my goodness, it's mistaken. Terus kemudian tadi Mas Naufal jawab C. Kita cek. It's mistaken. 50-50 again. Ya, dua opsi jawaban. Let's recheck. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Apa jawabannya? Mas Selendra. Kenapa Mas Selendra jawabnya A? Dia nggak berkomitmen kayaknya. Oke. Mungkin Niat maksudnya. Nggak niat. Gimana Mas Selendra? saya tadi dengarnya he said he wouldn't do it, berarti artinya dia bilang dia tidak akan melakukannya. Jadi mungkin belum ada komitmen. Oke. Atau mungkin dia
Kalau gini gimana? Kalau kita lihat skripnya gini, teman-teman jawab apa? Jawabannya apa kalau kayak gini? He hasn't said he wouldn't do it. Yakin deh. Okay. Ya, jawabannya jadi A. Ya, he hasn't said he wouldn't do it. Dia belum bilang kalau dia nggak mau, artinya belum ada decisions. Maka like me now, ya seperti aku sekarang, I haven't said siapa yang mau tak pilih ini pilpres ini, teman-teman juga belum punya pilihan. Mungkin pilpres ini kita non committal, kalau teman-teman belum punya pilihan berarti masih non committal, masih observer. Gini, ini tentang negatif. Nah, kalau dilihat from your experiences in training, ya guys ya, di dalam exercises, aku lebih cenderung melihat teman-teman missing on the audio. Jadi sebenarnya ada dua, kalau stepnya bisa tak bilang, to be honest, ini adalah step teman-teman belum terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris. I take it like that. Ya, terutama dalam konteks tes TOEFL. Mungkin teman-teman umumnya sering mendengarkan tapi lagu, musik or anything. Nah, coba deh teman-teman ketika dengerin atau punya waktu senggang atau mau seniat itu mengalokasikan berapa menit dalam sehari, itu didengerinnya beneran audio tes TOEFL. Dan examples gitu ya. Kita kasih contoh nih seandainya kayak gini. Mana? Kita go to YouTube. Wait a moment, ya. Gini, seandainya di playlist teman-teman, you put it like this one, gitu ya. Taruh nih. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the. Nah, intinya teman-teman coba dengerin aja, nggak usah dikerjain. Ya, you just need to listen without working on that. Kok aku khawatirnya adalah teman-teman memang pada saat mencoba mendengarkan itu tidak ketangkep nih tadi dia ngomong apa atau fully not understand what actually the context. Nah, kalau model kayak gini tipsnya tidak akan effective. Why? Karena wordnya banyak yang missing seandainya gitu ya. Kosakatanya banyak yang hilang. Sehingga teman-teman bisa fokusnya adalah coba belajar gimana nangkepnya dulu sehingga not to work but to get used to listen to the TOEFL audio. Untuk terbiasa dulu dengerin audio TOEFL. Kayak gitu. Jadi prosesnya adalah dengerin dulu. Baru nanti setelah teman-teman, oh ternyata ini yang dia omongin, ternyata itu yang dia omongin. Teman-teman ulas lagi nanti tipsnya. Oh kalau dia ngomong begini, maksudnya ini. Kalau dia ngomongnya kayak gini, maksudnya begini. That's the way. Karena what I explain actually the meaning of their conversations. Nah, yang aku ulas tipsnya adalah bagaimana memahami cara dia menyampaikan informasi. Nah, kalau ternyata level atau kesulitannya teman-teman adalah informasi apa yang mereka sampaikan, berarti itu levelnya masih belum sampai ke untuk memahami tips dan triknya. Tapi tetap aja lanjut dengan tips triknya. Nanti teman-teman personal trainingnya bisa ditambahkan dengan mendengarkan lebih banyak. Dan
I guess that things that we can share on this evening meeting ya. Di meeting ini kita bisa bahas ini karena waktunya ternyata sudah lewat. As always, thank you so much for having the class this evening. Kita akan ada kelas lagi besok karena gantiin yang sebelumnya hari Jumat. So we'll have 4 classes this week ya. Ada Selasa, Kamis dan Jumat gitu. So see you tomorrow directly in the last sessions of listening. Sesi terakhir di listening. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Have a good rest. See you. We close our meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr.